ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज भुवनेश्वर ध्यान केन्द्र रे सत्संगर आयोजन करा जायछि। ए सत्संग सुनिया पई आपण माने समस्ते उपस्थित, किंतु आमर बेसिक नॉलेज मौलिक ज्ञान आमको प्राप्ति हवा आग दरकार। सत्संग सत्संग अर्थ कौन? ए सृष्टि रे आपण माने समस्ते जानिथेबे भगवान सत्य जगत मिथ्या बा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बा ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। तेणु आमे जो सत्संगर आयोजन कराई सेई सत्संगर कथा आमे भल कि बुझीचे तो। तेणु आमे सत सहित किभली भाबरे आमे संग हेई परिबा, आमे सत सहित किभली भाबरे संग हेई परिबा, केमिति संग हबा। तेणु सहीटा होची बड़ कथा। सबु कथा आपण ये सृष्टि रे काठारू शिखिचंती। मन को किछि कहा कई किछि जानी नहीं। आपण जन्म हेले प्रथमे माँ ठारू आपण भाषाटी शिखिले, ताको आमे मातृभाषा कहूचे। बापा ठारू मध्य किछि ज्ञान लाभ कले। कर्णगुरु आम देह को पवित्र कले। शिक्षा गुरु आमको वैषयिक शिक्षा प्रदान कले, जा फल आम समाजर किछि उन्नति करुचे एवं ता द्वारा अर्थ उपार्जन करी आमर परिवार प्रतिपोषण करुचे। सबु किछि आम शिखिचे। बिना शिखिबारे किए कौन जानिछ कि कहींपारे? जहाँ आपण शिखिचंती काठारू शिखिचंती। सेतिलागी शास्त्र लेखा अछि, जगत गुरुमय देख निजकु शिष्य प्राय मन। जगत गुरुमय देख निजकु शिष्य प्राय मन। जी शिष्य है से दिने गुरु रे परिणत हुए। जे शिष्य हुए नहीं गुरु हो जाए से केबे गुरु रे परिणत हो पारिबो नहीं। उत्तम शिष्य दिने उत्तम गुरु रे परिणत हुए। मोर गुरुदेव सबले कहते इंग्लिश रे फॉलो मास्टर एंड बी मास्टर। मास्टर को फॉलो कले तुम्हें दिने मास्टर हब। मास्टरी न थाई जदि मास्टर हब, जहाँ अवस्था है स्टूडेंट मानक द्वारा सही अवस्थाटी तुमर निश्चिंत भाव हम। तेणु कथा अनेक आमे जो ब्रह्म सत्य बा जगत मिथ्या मूल प्रसंग बा जो सत संग आमे सत सहित केमिति संग हवा। सत किए ना ईश्वर सत्य बा ब्रह्म सत्य बा भगवान सत्य
ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସତର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସତର ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍। କାଲି ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ଆଜି ହେଇଛି, ଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାହିଁକି ଦେବା? ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଛେ ନା, ଆଉ ଆମେ ନଥିଲେ ଆସିଲେ କେମିତି? ପୁଣି ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯେ ମଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିନେ। ଯଦି ଜନ୍ମ କେହି ନ ହେଉଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ତେଣୁ ମଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯାଉଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସଙ୍ଗ ହେବା? ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ମିଳନ ହେବା, ସେଇଟା ତ ସତ୍ ସଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହି, ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଉପକାର ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ସାଧନା କଲୁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ସାଧନା ଜୀବନ, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସତ୍ୟ, କିଛି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। କେମିତି? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ବି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସତ ଠାରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି, ତାହା କ'ଣ ଅସତ୍ୟ? ପୁଣି ସବୁଦିନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେବ, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ? କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ସେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2.5 ଦିନିଆ ମାନବ, ଆସିଛେ ଦିନେ, ଯିବା ଦିନେ, ମଝିରେ ଅଧ ଦିନେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସିଛେ, ଆମେ ଏଠି ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର ଘର ନୁହେଁ। ଆମର ଘର କୋଉଠି? ସବୁବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିବ। ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଶେଷରେ ଭଜନ ଗାଇବେ, ଆମେ ଭାରି ଭଜନ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲ। ସେଇ ଭଜନ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ଜାଗତିକ ଜଗତରେ ମନ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନଥାଏ? ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମିଛ। କାରଣ ଏ ନଥିଲା କି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରୋଧାଭାସ କଥା ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଏ ଦେବାଦେବୀ ବି ମୋ କେହି ନଥିଲେ, ଇଏ ବି ଦିନେ ରହିବେ ନାହିଁ।
सृष्टि प्रलय हेले ए देवादेवी समस्ते से परमात्मा को परम ब्रह्म को भितरे दिने प्रवेश करि जिवे। मो लाइफ रे मु अल्प पाठ पढ़ी मूर्ख किछि जानी नहीं बहिट मोर भीतर ज्ञान नहीं जहाँ मो गुरु कहिचंदी मु ताको अभ्यास करे। थरे नामाचार्य बाया को प्रश्न पचरा गला आपण इते कथा कोड कहउचंदी आउ आपण बसिचंदी एते लोक आसुचंदी एते खाद्य पानीयर व्यवस्था करा जाउची सबु केमिति संभवपर हो पारुची। नामाचार्य बाया गोटे कथा कहले कहले मु किछि जानी नाही मु बहिटई किछि पढ़ी नाही मो गुरु मते जहा कहिथले मु ताकू विश्वासर सहित श्रद्धार सहित निष्ठार सहित भावर सहित भक्तिर सहित मु ताकू अभ्यास करे। सेति भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिले मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास सबु कथार मूलटा होची विश्वास। जदि विश्वास नहीं जहाँ गुरु कहले ताहा जानी नोहिले भ्रमु थांती प्राणी। तेणु गुरु जहाँ कहले सेते लगी शास्त्र कहुई मंत्र मूलं गुरुर वाक्य ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुर पद मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। एठी कौन कहला ना मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। गुरु जहाँ को कृपा करिवे से निश्चिंत मुख्य हो। तेणु आमर गुरुंक प्रति श्रद्धा नहीं गुरुंक प्रति विश्वास नहीं गुरुंक प्रति भक्ति नहीं। आ प्रकृत गुरु किए बाबा कहूले आप शुणी व्याख्या कले नहीं बहुत ज्ञान भागवत रे लेखा अच्छी जे गुरु तत्वरे गोचर शिर मंडिब तापयर तत्व बुझिले त्रुटि भ्रांति भव सागर तरी जानते। जे गुरु तत्वरे गोचर सद्गुरु अलगा तत्वगुरु अलगा। सद्गुरु केबे तत्वगुरु नुहंती तत्वगुरु केबे सद्गुरु नुहंती। तेणु गुरु केमिति चिन्हिबे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहते नरेन टिके हांडी बजे कि देख हांडीटा को हांडीटा फटा को हांडीटा भल। तेणु दीक्षा नवा पूर्व भल भाव गुरु को चिन्हिबार अच्छी जानिबार अच्छी आ गुरु ग्रहण करिबार अच्छी। जहाँ को थरे गुरु रूपे वरण कल आउ तांको परे परीक्षा करिबाटा उचित नुहे ता पूर्व परीक्षा करी दीक्षा ग्रहण करिबाटा उचित बोली आम गुरु कृपारे लिखिछु। तेणु ग्रहण तापर कौन कले ना गुरु को भावीदेले तुमको 84 नरक भोग करिया को पड़िबो। ये कथा शास्त्र उल्लेख अच्छी जिते नारद को गुरु ग्रहण कर ना समस्त को ये गुरु ग्रहण करा पड़ो तत्व गुरु भगवान कहले तुम्हें जाओ गुरु ग्रहण करना। प्रभु क्या गुरु ग्रहण करी ना सकाळु जहा को देखिब ताकू गुरु रूपे वर्ण कर। सकाळु से देखला बेलू गोटे कैवर्त जाल पाचिया जाल कांधे पकई माछ पाचिया ना कौन ताको कहते आम तो जानी ताको धरिकी चली अरे ये कैवर्त ये पुणी कांधे जाल पकई माछ खाया धरती मु गुरु रूपे वर्ण करी तापरे से स्वर्ग को चलीगले गुरु रूपे वर्ण कले ना जाई भगवान को भगवान कहले कौन गुरु ग्रहण कले ना ना मु गुरु ग्रहण करी नहीं। एमती लोक को देखिले से मते कौन दिव्य ज्ञान दब से मते कौन ब्रह्म सहित परमात्मा परम सत्य ता सहित केमिति संग मिलन करिवो जे माछ धरिया को जाउची। कहले देखो गुरु निंदा तुम ये कल तुमको 84 नरक भोग करिया को ही पड़ो ना। प्रभु एथर उद्धार केमने जाओ तांको आउ थे देखा कर सकाळु से बाट बतई देवे।
से आसिले पुणी सकाळु देखला ता परदिन सकाळु से कांदरे जाल पकई माछ सकाळ पाचिया धरी जाऊचंदी शंख पर कही दउची समय कम तापर तांको गुरु रूप में वर्ण कले से तांको ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ही प्रदान कले समस्त कष्ट हब समस्त को कष्ट हब वर्तमान जुगरे जो दीक्षा प्रदान चली से दीक्षा प्रदान रे केवल गुरु शिष्य को मंत्र टे कहीदे किंतु सत्य जुगरे जो दीक्षा थला से दीक्षा रे कौन सी मंत्र गुरु शिष्य को कहू नथिले कहीं ना कौन सी देवादेवी नथिले कौन सी शास्त्र नथिला कौन सी मंत्र नथिला तेणु से प्राणर मंत्र रे प्राणर गोटे मंत्र अच्छी से मंत्र रे सद्गुरु दीक्षा दान करुले दीक्षा अर्थ माने ददाति दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रदान करते ऊर्जात पाप क्षय अर्थ समस्त पाप क्षय हो जाता तेणु से भगवान पाखु गले से कहले गुरु तंगर कहबर तो गुरु कहले तुम्हें भगवान को कहब 84 नरकटा कौन से 84 नरकट के मते देखे दियो जितेबाला 84 नरक तुमको से देखे देवे तुम्हें से गड़ीजीव जो तुम्हें गड़ीजीव तुम्हें 84 नरक पार होगल से जाई भगवान कहले भगवान तो अंतर्जामी सबु जगह गुरु को श्रेष्ठ करिसेंती नले भागवत रे जगन्नाथ दास कहीं लिखि था मुहि बसई गुरु देहे मोतो गुरु भिन्न नुहे एघिनी गुरु भगवान सेनु ये मनुष्य समान गुरु को नमणि मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर कहीं कथा लिखिदे से राधांग नहीं जानी जन्म होते भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंच शाखाए ओडिशा महंत तेणु भक्तिर भाव राधा अंग नहीं से जन्म होते प्रताप रुद्र परीक्षा करते सतरे कौन गोटे अंगांग राधा गोटे अंग कौन कृष्ण इति तांकर ब्रह्मस्तन क्षीर झरिला जे से दांड बड़ दांड क्षीर रे बुड़ीगला ये से क्षीर पान कर पुरुष अंगरु क्षीर स्तन क्षीर निर्गत हो तेणु आम शिशु अनंत गादी जो अच्छी बालीपाटण से शिशु अनंत छोट शिशुटे स्तन क्षीर पान कर क्षीर बंद हो गला छाड़ू से तो बहुत कथा तेणु से भगवान 84 नरक काटिदेले से कौन कले से गड़ीगले जमती गड़ीगले 84 नरक उद्धार हो गले एक कथा बतैला किए एक कथा कहला किए गुरु कहले तो से कौशलटा देला किए गुरु देले सेमती जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो सत्संगर आयोजन आमर मूल टॉपिक तेणु आम सत सहित संग केमिति हवा आमे सत सहित संग केमिति हवा आमे जानिचे जेते जन बसीच हाथ टेकिल किए सत सहित संग होइछ यदि भगवान सत्य ये जगत मिथ्या मु कहू नहीं शास्त्र कही शंकराचार्य आमर आदि शंकराचार्य कही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सबु भजन बोला होची मिछ दुनिया रे गोटे सत जगन्नाथ मो जगन्नाथ यदि जगन्नाथ सत्य से परमात्मा परम ब्रह्म ताहाले ये दुनिया रे सबु होची मिछ तेणु यू वाच योर माइंड तुम मन को तुम्हें देख तुम मन भगवान पाखे अच्छी कि सृष्टि रे अच्छी तेणु तत्वगुरु कौन करेंगे ना भगवान तुम भितर जोटी अच्छी से कौन करेंगे जीवार बाटटा बतईदेवे जमती शारदा बा ध्यान केन्द्र कर तार वेटा से छाड़ी फोन रे जानिले आपण माने पळे आसिले
सेमती जी जानी जी वाशिंगटन जाइए वाशिंगटन देखी वाशिंगटन विषय भल कि ज्ञान लाभ करमी टिकेट कटा जाए केमी पासपोर्ट भिसा मिले जे सब कथा जानी से कौन कर ना बतईदब ना जे शुणीथव न जाइथव वो बही पढ़ी से कौन बतई पार जहाँ जदि बतईब फुल ठीक से रही तेणु आम सत सहित केमी आम संग हवा तेणु कौटी ना भागवत लेखा अच्छी मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव मनीष जन्म होइछि केवल गोविंद सहित भाव करने कहीं ना से मिछरे दिन काटब नहीं से सतरे दिन काटब अरे मिछ कथाटे कहले आम को केते कष्ट लगे भारी विरक्ति माड़े समस्त मिछ कथा शुणिले किंतु सत कथा शुणिले आमको केते आनंद लगे केते खुशी लगे तू यदि सत कथा कही था ना तो मुझे सब किसी दे था तू मिछ कथा कहलु ना मो ब्रह्म चिड़ीगला ब्रह्म कौन से जानी नहीं भाषा प्रयोग कला ब्रह्म ब्रह्मरु ब्रह्म चिड़ीगला तो ऊपर यदि सतरे एते आनंद सतरे जदि एते प्रीति सतरे जदि एते शांति सतरे जदि एते सबु किछि मिलुची ताहाले आमे सत सहित संग कलेनी किए करछ केही जानी न मोर प्राय विश्वास सतटा कोठी अछि सत बाहरे अच्छी सत भितरे अच्छी भगवान सबु प्राणी सृष्टि कला परे ए मनीष को सृष्टि कले वो प्राणी रे तंको आनंद मिलला ना कहले रे मो भलिया प्राणीटे हेले मते आनंद मिलिबो शेष रे मनीष सृष्टि कले बोली मु सुनितेली कहूची आपण मानको मोर तो एते डीप कल्चर नहीं मु आपण मानको कहिछि ना गुरु तेणु से मनीष सृष्टि कले मनीष सृष्टि करी जोठी रहिले लोक तांक पाखक चलिले ये लोक माने साधु सन्तों पाखक जाती कौन पाई चमत्कारिता पाई चमत्कारिता कौन बुझी तो मु क्या समालोचना करने चाहे ना आलोचना करने चाहे ना आपण भीतर ज्ञान लाभ हाँपाई मते कथा कहया पड़ुची बोली मु कहूची नले ए सब मोर नेचर नुहे समस्ते ठीक तेणु चमत्कारिता कौन जदि तुलसी बाहर कर पारला विभूति बाहर कर पारला महू बाहर कर दे पारला फलमूल बाहर कर दे पारला सुना मुदी बाहर कर दे पारला सुना चेन सृष्टि कर दे पारला कि जगह मिल भुवनेश्वर टाउन रे जदि एमती साधुवासी कर लक्ष लक्ष लोक आसवे पुलिस ट्रैफिक गवर्नमेंट बंद करदेव लास्ट नाइन आ संभवपर नुह ये पार ना जदि भगवत प्रसंग आलोचना हम खाया को दिहब फैन तले बसिया को दिहब आउ एसी लगाबे घरटा टे गरम होउछि आम झाड़ भी होईगला शारदा बा एसी लगेबे नले आमे लगेबा से ईश्वर लगेबे बसिबा आनंद रे तेणु केते जण आसीबे भगवानकर विभूति आमर दरकार किंतु भगवान दरकार ना ए सृष्टि रे जहा किछि देखुचंती सब ईश्वरंकर विभूति तेणु भगवान कौन कले जोटी रहिले कथा गोटे गुरु अनेक कथा बाहर घंटा घंटा लग कहले तेणु कौन है ना लोक जाई पहुँचले मनुष्य भागवत लेखा अच्छी सुख भोग चिंती नानादि देवता पूजंती मनुष्य सुख सकाशे शांति सकाशे आउ भलरे रहिबा सकाशे भयरे ठाकुर पूजा करुछि बाबा कहले रे घर को स्वर्ग रे घरटा हूँ गोटे आश्रम पांचटा चारिटा आश्रम अच्छे गोटे गृहस्थ आश्रम गोटे ब्रह्मचारी आश्रम गोटे बानप्रस्थ आश्रम गोटे सन्यास आश्रम
ଇରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରମଟାରେ ଶମଶାନ କରିଦେଲଣି। ମଣିଷ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ଖାଇଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଖାଉଛି, ଛେଳି ଆଣି ଖାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଖାଉଛି, ମାଛ ଆଣି ଖାଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଛି, ଗୋଧି ଖାଉଛି, ସବୁ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ମଣିଷ ଖାଉଛି। ଚୀନରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଣି 3ଟା ଜାତି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ମୁସଲମାନ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଏକ କଥା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ହାଡ଼ ଟିକେ ପଇଲେ ଜାଗା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ହାଡ଼ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ କେମିତି ହବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳ ଟପିକ, ସେଇଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ପାଇବା? ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳେଇକି ଦେଖିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ସେ କଥା ନିଜର ଅନୁଭବ ମିଶିଗଲେ ସତ୍ୟ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଭୂତାରାତ୍ମା କର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷିଶ୍ଚେତା କେବଳ ନିର୍ଗୁଣଶ୍ଚ। ଏକ ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁ ସମୟ, ଗୋଟେ ଦେବତା ସବୁରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ଏକ ଦେବଃ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସକଳ ଜୀବେ ନର ହରି ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୋ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ବୋଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛେ। କାହିଁ ତ ଦର୍ଶନ ହେଇନି? ଆମେ ତ ମଠ ଯାଉଛେ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗିରି ଗୁମ୍ଫା ହିମାଳୟ ଯାଉଛେ, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନେତ୍ରୀ, କେତେ କୁଆଡ଼େ, ରାମେଶ୍ୱରମ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ପୁରୀ, କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। ଆମର କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି? ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା, ସକଳ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ ତୋତେ ନ ଦେଖେ ସର୍ବ ଜନେ। ତୁ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ନା ଆମର ସେ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। କଥା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାମନା ବାସନାର କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ କେତେ କଥା ବୁଝିବେ, କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେବେ। ଆରେ ବାବାରେ ବାବା, ଏ ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା। କାରଣ ଏ ଲୋକ ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯାହା ଭିତରେ ମାୟା ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସତ ସହିତ କେମିତି ସଙ୍ଗ କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରଦ କହିଲେ, ଠାକୁରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଭଗବାନ ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନା। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଅ, ପ୍ରବେଶ କରିଯାଅ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମାନଂ ଅଜଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭ୍ରମନ୍ତି ମୁଢ଼ା ଗିରି ଗୋରେଷୁ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏ ମୂଢ଼ ମନ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଗ ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ, ତାର ବାସ୍ନା ନାଭିରୁ ଆସେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଯେ ଏ ବାସନାଟା କୋଉଠାରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ ହେତୁ ନ କରିଣ ମୂଢ଼ ଦିନେ ତୁ ଯିବୁ ଯମ ଭୁବନ। ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ଦେଖ। ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲାଟି ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତୋ ଦେହେ ରହିଲା, ଏହା ତୁ ଜାଣ।
जे तेते सृष्टि करिछि से तो तुमरी भितर अच्छी किंतु आमे जानी पारुने। तार कारण होची जेमती मलिया दर्पण रे मुहटा देखा जाए नहीं, दर्पण को सफा करिदेले मुहटा देखा जाए, से भली देखिबो किए ना मन, केही देखिबोनी। भगवान प्रति प्रीति हेले, भगवान प्रति भाव हेले, भगवान प्रति भक्ति हेले ऑटोमेटिक आखिटा बंद हो जाए। देखी ना जितेबाला आप प्रणाम करती आखि कौन मेला थाए, जितेबाला आप भगवान को मुंडिया मारती आखिटा कौन मेला थाए, आखिटा बंद हो जाए। से भली भगवान प्रति हृदय भक्ति भाव आसिले, प्रीति आसिले कौन हुए ना आखिटा बंद हो जाए। तेणु ये दीटा पाप चक्षु केबे भगवान को देखिपारे नहीं। आमर तृतीय नेत्र थर्ड आई रे आमे भगवान को देखिबा। तेणु आमको जे तत्वगुरु आम भितर कोटी भगवान अच्छन्ति से आमको कहीदेवे। तेणु आमे जो गुरु ग्रहण करिचे, बहुत लोग गुरु मंत्र दौरान किछि नाई जप कर। आमे एबे वृंदावन यात्रा करितुले, एबे फेरीचु बंशीबटरे राति 9टा सुधा आमे परिक्रमा करूचु। आमको जन लोक देखिले आमे ओडिया रे कथबार्ता होचु, कहले आपण ओडिसा रो आछन्ती। मु कहले आज्ञा ना, सेमती माली गोड़ौचंती, ट्राउजर पंजाबी पिंचंती। कहले को संप्रदाय? बोले देखो तो आम कौन सी संप्रदाय भुक्त नौ, क्रियाजोग नन सेक्टेरियन कौन सी संप्रदाय भुक्त नुहे। क्रियाजोगर कौन सी निर्गुण उपासक, तिलक ना कि माला ना कि किछि नाही, निज भितर परमात्मा को उपलब्धि करेंगे, सर्वभूत परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करेंगे, ताही क्रियाजोग। तेणु से कहले मु जोगदार लेसन पढ़ी थी, किंतु मते एते आकृष्ट मुई हेली नहीं। मते भगवान को भक्ति जोगटा बहुत भल लगिला। तेणु मु भक्ति जोगरे दीक्षित हेली। कहले बहुत भल कले, कारण सप्तांगुरु अष्टांग सार भक्ति नवम प्रकार, ज्ञान ठारू भक्ति श्रेष्ठ। भक्ति रे मिले रसयुक्त, भक्ति रे प्रीति नाही जार, से कि जाने प्रभुंक पयर। तेणु बहुत भल करिसंती, किछि खराब नहीं। जदि आमे बहुत जिनस रोषे करिचे, डालमा करचे, भजा करिचे, भात रोषे करचे, तो जानी नहीं तरकारी करिचे, जिते प्रकार आइटम अच्छी सब आइटम आपण करिसंती बहुत भल, किंतु लुण पकई नांती। केमती लागिवो, केमती लागिवो? किछि तो खाई पारिबेनी, थू थू कि फिंगी देबे। तेणु जोटी भक्ति नाही सेठी किछि नाही। तेणु आमे क्रिया जोग होउची कम्प्लीटली ज्ञान मिशा भक्ति जोग। चैतन्य महाप्रभु जेतबले ओडिसा रे आसी रहिले 18 वर्ष, समस्त कहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर। एवं से पंचसखा को दीक्षा देवा को जिते कहले, आम पंचसखा अरे बा तांको भक्ति कले, कारण से प्रेम अवतार। जेते साधु आसीचंती, महापुरुष आसीचंती, कहा पूर्वरु प्रभु लेखा है, महाप्रभु लेखा है नहीं। केवल चैतन्य का पूर्वरु महाप्रभु श्री चैतन्य लेखा, कहा पूर्वरु लेखा है नहीं। ये पुरी रो सेवायत माने कहा को सम्मान मानिमा भारी कष्ट, कहीं ना से जगन्नाथ को पाई। तो जगन्नाथंकर सेवक, जगन्नाथंकर बड़ भक्त, अलग साधु सत मान को से माने कौन भाषा कहबी, मानिबा टिके कष्टकर ही पड़े। तो देखो चैतन्यकर पाद पद्म उत्तर द्वार रे पूजा पाउची, से चंदन दिया होउची, तुलसी दिया होउची, कौन सी सेवायतर कम्प्लेन ना। एवं समस्ते गरुड़ स्तंभ पछपटे देखिथे
कांथरे तीनोटी आंगुठी चिन्ह रही से होउछन्ति प्रेम अवतार किंतु प्रेम आसे ना समस्ते कहते लव 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 इज द प्रिंसिपल थिंग मीरा कहे से बिना प्रेम से न मिले नंदला प्रेमटार संख्या कि जाने संज्ञा कहा प्रेम आसवाटा एते सहज नुहे वसुधैव कुटुंबकम आम कहे भूल सब सब लव आम जाने प्रेमर संज्ञा कौन आम एपर्यंत बुझीने प्रेम क्या कहते प्रेम क्या कहती आम एपर्यंत जाने प्रेम क्या पाखे आसे ना जो मैंने अवतार पुरुष आसती से भितर केवल प्रेम आसे आम कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग जाए जाइपरिबा किंतु प्रेम योग को आम हासिल करें आम जहाँ शास्त्र पढ़ी जानीचु ठाकुर निगमानंद सविकल्प समाधि है निर्विकल्प समाधि है निर्विकल्प समाधि पर साधनार शेष बोली समस्ते कहते जेतबले जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन होगला बा ब्रह्म सहित आम मिलन होगले बा सद सहित आम जितेबले मिलन होगले आमर सत्संग होगला सरीगला जो आम सत सहित संग होगले आमर मिलन होगला आमर आ किसी असुविधा नहीं साधना शेष जोटू आसी आम से पुणी चलीगले तेणु तेणु सत सहित संग हम एते सहज नुहे एते साधारण कथा नुहे तेणु चैतन्य महाप्रभु जेतबले कहले समस्त हरिबोल को आमर उत्कलीय वैष्णव माने कहले कौन ना ना आम ज्ञान मिशा भक्ति जोगटा को अभ्यास करूँ तेणु ज्ञान ठारू भक्ति श्रेष्ठ आग ज्ञान हेले जाए भक्ति हम ना मुझे जाणीमी गोटे एग्जाम्पल दौची सबुरी भितर भगवान ता जानिबाटा कौन है ता जानिबाटा कौन है ता जानिबाटा ज्ञान है जेतबले मु ज्ञानटा को क्रियात्मक करदेली ता कौन है भक्तिर परिणत है देखु आजिकल जो सोसाइटी मुझे कमेंट करूना मुझे क्रिटिसाइज करूना समस्त ज्ञानटा हूँ थियोरी 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 कौन थियोरी बुझीपार ऑल आर एजुकेटेड हियर समस्ते शिक्षित समस्ते पाठशाठ पढ़ीच किंतु ज्ञानटा समस्ते जानिच सबरी भितर भगवान तुम तो बोध अच्छी यही भाव अच्छी सबुरी भितर ब्रह्म अच्छी चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास अगणारे दिने कीर्तन करुले कीर्तन चली सबुदिने कीर्तनटा जमे से दिन महाप्रभु कीर्तन जानी से दिन महाप्रभु कीर्तनटा जमिला ना बुझिपारे जिते न जमिला चैतन्य महाप्रभु कहले अरे आज कहीं कीर्तनटा जमु नहीं कीर्तनटा जमु नहीं कहीं कौन है समस्त कहले महाप्रभु आमे कौन कहीपरू कि कीर्तनटा कहीं जमु नहीं बोली आपण तो अंतर्जामी आपण तो अवतार होइके आसी आपण कहतु कीर्तनटा कहीं जमुनी अरे देख से खट तले किए लुचिची देखला से खट तले जड़े पशिकी लुचिकी कीर्तनटा शुणुची अरे रे रे ताको बाहर कर बाहर कर बाहर कर बाहर कर कीर्तन हो ए प्रश्नर उत्तर आपण देबे मु जानी नहीं एटा चैतन्य चरितनामृत लिखा अच्छे जितेबले आपण परमात्मा को सहित मिलन हो कौन कहबी किते थर 20 वर्ष जगतसिंहपुर सत्संग सरी सत्संगर 100 अक्षर भी सरी नहीं एटी जदि मोर आयुष थाए मु 20 वर्ष भी आसे एठार भी किसी सरीब नहीं तेणु जेतबले जीवात्मा परमात्मा को सहित मिलन होगला जो तुम्हें एक होगल तुम्हें दुई ना तुम भितर हाथ हाणीदे केते तुम गोड़ हाणीदे केते सृष्टि फाटीगले केते आकाश घड़घड़ी माइले केते मेघ हेले केते आलुओ थेले केते तुम देह अच्छी बोली तो बोध होना
बाबा जेतबले सत्संग करुचंती बाबा देहरे अछंती सेठू खसीचंती कथा कहउचंती तांको भल मंद जना जीवो किंतु क्रिया हब प्रतिक्रिया हब नहीं जने काशिबा द्वारा डिस्टर्ब हब परिवेश समस्त को लगे किए कही पारे नहीं डरिकी कहीं कही पारे नहीं काले तार इंप्रेशन अलग लोक पर खराब रहिबो किंतु गुरु कहिबे जे कहउथबे से कहिबे किंतु तांकर किछि प्रतिक्रिया नथिबो बुझी पाछन एटी असना गदा हेछि पुर लोक देखुची अपरिष्कार जिनस गदाई जारे सफा कर दियो ता कहवाटा कौन कि तार प्रतिक्रिया किंतु नथिबो तेणु महाप्रभु कहले अरे ये प्रेमटा तो हो नहीं से किए एत बड़ महापुरुष से कौन एक कथा कहले तेणु जितेबले मनीष बहुत ऊपर को उठे ये उठे ना मन उठे जितेबले मन जिते ऊपर को उठे सेते शून्य सत्ता को अनुभव करे जो विज्ञान स्टूडेंट तब भला भाव बुझब से शून्य सत्ता जिते शून्य को से अनुभव करिवो जिते से पॉइंट को जीव से पावरफुल हो जिते सूक्ष्म बिंदुटा जिते सूक्ष्म हम से पावरफुल हो बुझीपार सत ना मिथ्या पावरफुल हो जिते ऊपर गला अनंत नामे अंत नाही अण अक्षरे जार दे सत्यानंद बाबांकर आमर गोटे जगह प्रवचन चली आम बसी मुझे बाबा जगन्नाथंकर आरंभ कौटी जगन्नाथंकर शेष कौटी कहले केही साधु कहि परिबेनि कहले आपण तो एते कथा कहले आपणकर आरंभ कौटी शेष कौटी कौ दिन हम केबे आरंभ होइतिले आपण बापा थला ता बापा थिला ता बापा थिला आपण काटी परिबे नहीं ता बापा थिला ता बापा थिला ता बापा थिला ता बापा थिला मते कोंदु मूल बापा किए ता बापा किए बाहर तलू जातु बसतु तू ता बापा किए तार तो समस्त बापा हेले किए ना जगतर नाथ जगन्नाथ दुनिया रे सबू मिछ एकमात्र जगन्नाथ सत्य कथा बोध होइछि कि आपण जदि आपणकर से बापा आपण तांकर पुओ भगवान जदि आमर हेले बापा आमे जदि तांकर पुओ हेले आमे कोन डिमांड करिचे हे प्रभु तुमे मोर पिता मु तुमर पुत्र करिचे कहिचे तम संपत्ति रे आपण बापा संपत्ति रे आपणकर अधिकार एबे सिना गवर्नमेंट कर देछि समस्तंकर अधिकार किंतु आपणकर पितांकर जो संपत्ति से संपत्ति रे आपणकर अधिकार हेलानी आपणक कहलेनी मु तांकर पुओ बोली महिमांस जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठीन राणी प्रकृति स्थानी करसति पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम जगरे भगवान कहउचंदी महिमांस जीवलोक जीवभूत सनातन केही कहि पार नतले जणे वर्ल्ड रे कहितले से होचन यीशु ख्रीष्ट मु भगवान कर पुत्र मु भगवान कर संतान आपण कहि परिबे नै केही कहि परिबे नै प्रवचन दिया चली शास्त्र लेखा चली कथा चली साधक साधिका कहती किए खोजुचंती से मो भितर अच्छन्ति और सर्वभूत रे अच्छन्ति सेतिपई केते समय आज सत्संगर आयोजन खाइबा पीबार आयोजन सबुठारे जदि खाइबा नहीं कई थरे गले आउ थे जावाक इच्छा करेंगे ना नामाचार्य बाया कहते सबू कथा को मठ मठ खाइबा कथा को झट ए शोइबा हेलाणी अरे रात्रे कौन साधु सन्त गीता भागवत लेखाची शोइया मु किए जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति भूतानि जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तो सारा जीव जगत शोई पड़े संयमी कौन करे ना जाग्रत रहे शोइबाटा गोटे तम गुण शोइबाटा रजगुण नुहे
ତେଣୁ ଶୋଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ କହିବାଟା ଭୁଲ। ଶୋଇବାରେ ସୁଖ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ଆମକୁ ମିଳେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆମକୁ ସଂସାରରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳେ? ସୁଖ ମିଳେ। ସୁଖ ମିଳେ ବୋଲି ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତଟା କ'ଣ? ହଉ, କିଏ କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢୁଛ ମୁଁ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ହଉଛି? ରାଗ। ରାଗ ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗ ରଜୁରେ କାଶୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୂଳ ଟପିକକୁ ଫେରି ଆସିବା, କେମିତି ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କିଏ କହିବ? କିଏ ଜାଣିଛି? ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ହାତ ମାରି ଚିହ୍ନେଇକି ଦେଖେଇକି କହିଦେବେ, ତୋରଠାରେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଅନେକ କଥା ତ ମନକୁ ଆସୁଛି, କହିଲେ ତ ରାତି ପାହିବ। ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ। ଆରେ ଝାଡ଼ାରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, କୁକୁର ଗୁହରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେବି, ଆପଣ ଖାଇବେ? ହ୍ୱାଇ? ତମକୁ ବିଚାର ଦରକାର। ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୃହସ୍ଥା ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ। ଏ ବାବା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ। ଫୁଲଟେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ଲୋକମାନେ ଫୁଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ସାଧୁଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ୟାଗ? ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ପଇସା ଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ। ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରି ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପରିତ୍ରାଣାୟା ସାଧୁନାଂ। କାହିଁ ଆଉ କାହା କଥା ତ କହିଲେ ନାଇଁ? କାହିଁ କହିଲେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ, ସେକରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର? କାହିଁ କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ମୋର ମିତ୍ର? ଆଉ କାହିଁ ଭଗବାନ ମିତ୍ର କହିଲେ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠାରେ ନିଜଠାରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ଦେଲା, ଭଗବାନ ନେଲେ, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ, ଫଟେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିବା ସେ ନେବେ? ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏ ସଳଖି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେ। କହିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବାବା ହାତ ମାଇଲେ, ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ବା ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖୀ ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚଶାଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସହସ୍ର ଦଳ ଠାରେ ଅନା ବିଜେ ନନ୍ଦ ସୁତ କାହ୍ନା। ଏଇଠି ଆପଣ ମନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଦିନକୁ
24 घंटा भितर आमर साइंटिस्ट मैंने कहते 60,000 चिंता हो 60,000 थॉट्स आमर आसूच गोटे दिन को मनर 5टा अवस्था गोटे है मूढ़ हरिकृष्ण कथा शुणवे ना भगवान कथा शुणवे ना ठाकुर कथा शुणवे ना ये सब मन गड़ा बोली कहे मुझे विरोध करें भगवान सृष्टि भगवान कहीं कर से प्रश्नर उत्तर से देवे आम जानू कि आम क्रिटिसाइज कमेंट करना से मूढ़ बोली कहुए मनर गोटे अवस्था मूढ़ 5टा अवस्था गोटे क्षिप्त कि प्रकार ये बस मन है टाइम कि समस्त खाया को जा डेरी होगा बाबा एत बक बक है कौन मिलूँ अरे शारदा बड़ ध्यान केन्द्र कड़ी बड़ प्रोब्लेम सृष्टि कला केतर इच्छा नाई नहीं बाबा कहतु कनसेंट्रेशन आसिले आपणकर समय ज्ञान बा स्थान ज्ञान कि कौन आपन को होउची आपन जानी परिबे नहीं मनर एकाग्रता आसिले आपन हजि जीवे मजि जीवे आपन जानी परिबे ने प्लेस कॉन्शियसनेस टाइम कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कॉन्शियसनेस नॉलेज जे प्रकृत ध्यान जा जीवन होता है से कथाटी जानी थाए जा जीवन रे ध्यान है नहीं से कथा जानी नहीं ध्यानर संज्ञा कहा जना ना आ जी जानी प्रयास करू करू गुरुंकर कृपा आउ पूर्वजन्मर संस्कार आ भगवान कृपा हेले ध्यान हो पारे देखो मन सबुआड़े बुलूची क्षिप्त विक्षिप्त मनर एकाग्रता अवस्था आसिलानी जोगर 8टा अंग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधि रे एटा को पतंजलि एंड कले तेणु आमर जो प्रत्याहार कथा कह जाऊँ तो कहले 20 वर्ष सत्संग किसी सरी ना सार कथा कहीदेले भल पदके निस्तरी भी मुही एते भोजन कहीं उद्धव कहूँ हे भगवान मते पदे कथा कहीदि मुझे प्रैक्टिस करी मु एत कथा कौन अभ्यास करी क्षणभंगर शरीर बाल्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम केते रोगग्रस्त केते बाधा विघ्न प्रतिबंधक केते विषय कर्म आम बुड़ी रहीचे आमको समय कहीं सबु लोक एबे गोटे कथा कहते से कथार अर्थ होची आमको समय ना चिंता करंतु मनर केते चालाक ये मन केते चालाक ये मन जदि पचारंता अरे तोर तो सबु कथा को समय अच्छी ध्यान जप सत्संग साधु संग करने तो पाखे कौन समय नहीं मोबाइल रे घंटा घंटा एमती 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 लोक करुँच समय अच्छी टीवी देखिया को समय अच्छी शोया को समय अच्छी दिन में 5 थर झाड़ा मारे ताकू जीवाई समय अच्छी बंधुबांधव आसिले समय अच्छी बाघर निमंत्रण कार्ड कौटे आसिले सिटी जाइए अटेंड करने को भी समय रही जेमती साधना कथा पड़ीज ध्यान कथा पड़ीज जप कथा पड़ीज साधु दर्शन कथा पड़ीज आज्ञा समय ना तुम भितर 2टा शक्ति क्रिया करुच्ची गोटे पॉजिटिव पावर गोटे नेगेटिव पावर आपण आग पॉजिटिव जानिमे ना आग नेगेटिव की जानिमे आग कोटा को जानिमे आग मिछ को जानिमे ना आग सत्य को जानिमे एमती कहले आपण बुझिबा कोटा को जानिमे आग मिछ को जानिया बहुत थर बाबा सत्संग रे कथा कहिसंती काहेकि ना मिछ को जानिले सत्य प्रति आम मन आकृष्ट हब आम मिछ कौन जानिने सत्य को आम केमिति जानिमा तेणु आम मन कौन करुच्ची ना मूढ़ तो नुहे मन क्षिप्त विक्षिप्त रे रोचे देखो 60,000 चिंता आसूची
ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସୁଛି, ସେ ଢେଉର ବିରାମ ନାହିଁ, ଢେଉର ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆସୁଛି 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 ଆସୁଛି, ତାର ବିରାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇଲେ ସୁଖ ମିଳେ। କେତେ କଥା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୋ ମନ ପଳାଉଛି ଯେ କହିବାକୁ, ମାନେ ଏତେ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବି ମାୟା, ଏ ବି ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ବି ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ବି ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ବି ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ବି ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଶୋଇବାରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ଏଇ ରାତି ହେଲାଣି ଏତେ, ଯିବା ଶୋଇବା ନା ଆଉ କେଉଁ କଥା କହିବେ କି? କେବଳ ଶୋଇବା କଥାଟି ଆପଣ କହିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି, ମଙ୍ଗଳ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, କୋଉ କେତେ ପେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଠି ମନ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମନ ଶୋଉଛି, ଶୋଉଛି, ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶୋଉଛି। ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଯଦି ଆମର ମନ ଶୁଅନ୍ତା, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତେ? କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ମନକୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି? ନା ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତସ୍ଥ ଲୟନାଥ, ସ ଲୟନାଥ ନାଦମାଶ୍ରିତ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନାଥ ହେଲା କିଏ? ନା ମନ। ମନର ନାଥ କିଏ ହେଲା? ନା ପବନ। ଚଲେ ବା ଚଲେ ଚିତ୍ତମ୍ ନିଶ୍ଚଲେ ନିଶ୍ଚଲେ ଭବେତ୍। ବାତ ଚଳିଲେ ଚିତ୍ତ ମନ ଚଳିବ, ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ମନ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ମନ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଜମା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ତାପରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, କାହାର ମନେ ରହେ, କାହାର ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁରୀୟାତୀତ ଅବସ୍ଥା ସାଧନା କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର, ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଶୋଇଲେ ଏତେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଯଦି ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଶୋଇବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ମନ ଶ୍ୱାସ, ଇଏ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସମାଧି ହବନି, ଆନନ୍ଦ 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 ମିଳିବ। ତେଣୁ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ଶିଖିଲେଣି। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କଲେ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କହିଦେବେ ଏ ମନ କିଭଳି ଭାବରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଶ୍ୱାସ କିଭଳି ଭାବରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯେନର ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ବିଘ୍ନ କରିବେ। ମାୟାରେ କରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, ତପ କରନ୍ତି ତାର ଭଙ୍ଗ। ସେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭ ଲୋକ, ସେ କିମ୍ବା ଯିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ। ଦେବତା ମାନେ ବି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା' ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ଘରେ ଥିବେ, ଆରେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ କଲ? ବାବାଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ସେ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲ? ଏଇ କିଏ ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଫିସ୍ ଯିବ, ଛୁଆକୁ ଅଫିସ୍ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ମନ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ, ଡେରି ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହିବେ, କାରଣ ସଂସାରରେ 99% ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ତାର ବିପରୀତ ସ୍ରୋତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସେ ବିପରୀତ ସ୍ରୋତକୁ ସ୍ରୋତର ମାର୍ଗର ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଭେଜିଟେରିଆନ, କେତେ ଜଣ? ତିନିଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ରଜ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣ। କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଦେଖ ମନ କ୍ଷିପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅଛି, ମନ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିନାହିଁ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ଆସିବ, ଆପଣ ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବୁଲ। କ'ଣ କହି ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କଥା ରହିଗଲା, ଯମ ନିୟମ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ୱିଡ୍ର କରିବା। ଆମର ସବୁ ଯେ ଅନିତ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସତ୍ୟ, ସବୁଥିରୁ ମନ ୱିଡ୍ର ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ଦେଖିବ? ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ସବୁରି ଭିତରେ, ଜଡ଼ ଭିତରେ, ଚେତନ ଭିତରେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହାର କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ। ସବୁ ବି କହୁଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛି। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା ଆମେ କରୁ, ରାଧାରମଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ବା, ଏଡ଼ିକି କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାଳ ଗ୍ରାମଟିଏ, ଜଣେ ସାଧୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଜୟପୁରରୁ ସବୁ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି, କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କମଳ, ଡ୍ରେସ୍, ଲୋଟା, ପଇସା ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦାନୀ। ଆମ ଲୋକ ତ ସହଜେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସାଧୁ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ଆମର ଘର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାରୁଆଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମ ଠାକୁର କାହିଁ? ଇଏ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଡ଼ିକି ଶାଳ ଗ୍ରାମଟେ। ସେ କହିଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବୁ? ଶାଳ ଗ୍ରାମ, ଏଠି ଗୋଲିଆ ଶାଳ ଗ୍ରାମଟେ, ସେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ଏ କାନ୍ଦିଲେ ରାତିରେ। ଠାକୁରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କଲି, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ହେଇ ରହିଲ, ତେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତ। ଜୟପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ, ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି, ସଜେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରୀତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର କଥା କହୁନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ସକାଳ କାନ୍ଦି 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 ଶୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ କଥା, ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭବ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ଗୁପ୍ତା ଚ ମୁକ୍ତା, ପ୍ରଘଟା ଚ ନଷ୍ଟା, ଯତ ଗୁପ୍ତ ତତ ଶକ୍ତ। ଯିଏ ଯେତିକି ଗୁପ୍ତ, ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମର ଅବତାର। ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଲହୁଣୀ ଠାରୁ ଆହୁରି କୋମଳ, ସେ ସିଧା ହେଇପାରିବନି, ସେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ସେ ପୁରା କୋମଳ ନରମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ସିଧା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବଙ୍କା ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି, ହାତକୁ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଭଗବାନ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାହାରିଛି, ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତକୁ ବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମେ ସତ ସହିତ କେମିତି ସଙ୍ଗ ହେବା, ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଟେକ୍ନିକ୍, ସିକ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ତାକୁ ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବେ। ଯାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ।
जदि हेइथान्ते ताले भगवान भगवत गीतार कहि नथान्ते बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानमानं मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनां शब्दटा सेठी लगाई भागवत लिखाई अनेक जन्म तप करी गोपे जन्मिले गोप नारी अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। आपण ये गोटे जन्म यही अवस्था को आसी नांती आंक पछपटे अनेक जन्म आपणकर पछपटे रही जेहेतु आपण जानी पारना केतबेले जानिबे से तत्वगुरु कहबे। जेमती बुद्धदेव 100 जन्मर कथा कहीदेले, जैन कहीदेले, रामकृष्ण कहीदेले, रमण महर्षि कहीदेले। आमर क्रियायोग परंपरा गुरु मान कथा मु कहे ना। बाबाजी महाराज लाइडेवा जुक्तेश्वर जोगानंद जमी जोगानंद जे ऑटोबायोग्राफी जोगी पढ़े से पाइबे केमती काशी की खोजिकी कलिकता सहर बाहर करदे काशी कौटी मरिकी कौटी जन्म है। तेणु सेमती आपण साधना कले मनर 5टा अवस्था मु किछि कही नहीं, मूढ़ कथा कही नहीं, क्षिप्त कथा कही नहीं, विक्षिप्त कथा कही नहीं, एकाग्र कथा कही नहीं, निरोध निरोध मन जो निरोध हो अर्थात समस्त वृत्ति शून्य हो। वृत्ति तो थट्स जो चिंता गुड़ाक आपण भितर आसूची दिन को 60,000 चिंता तेणु छाड़ू जदि निरोध आपण आपणकर जन्म जन्मांतर कथा को जानीपर। मु कोठी पूर्व जन्म थी एबे कोठी के आसीची ए देहांत परे मु पुणी को जगह को जीवी कोठी मु जन्म ग्रहण करी आ कौन है कि जन्म हेबी आपण निरोध परे जानी परिबे। तापई पिलाटे आईएएस परीक्षा दब कि बैंक पीओ दब कि ओएस परीक्षा दब तापई किते ओखला मेडिकल आजिकली पढ़िया 16 घंटा 17 घंटा गोटे पिला परिश्रम करुच्ची 670 ना 60 न रखले आम तो जानू सी एडमिशन करें ट्यूशन मास्टर असत को पाइबा एत बड़ माने उद्यम प्रचेष्टा असत को पाइबा जी सत जो भगवान आम भितर अच्छी तांको पाइबा आमको किते तपस्या करिया को पड़िबो से केमिति मिलिबे। कारण जीवनर प्रधान लक्ष्य मु जन्म होइछि केवल भगवत प्राप्ति पाई। वी आर बॉर्न फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव नरतनु नुहे विलास भूई नरतनु हरि भजन पाई। मु केवल आसीची परमात्मा परम ब्रह्म को प्राप्ति पाई। मु एक कथा कहीकि आसीची। आमर पंचसखा भितरु दशम दास लिखुचंती मु एक कथा कहीकि आसीची। जदि मध्य मंडले होई भी जन्म तो नाम गाउथिबी सुमरी बड़ मायावी जीवन नुहे कहारी। मु कहीकि आसी प्रभु ये जो नरक मु अच्छी माँ गर्भरे जदि एठू मत जन्म देदेव मु केवल तुमको भजन करी तुमको ध्यान करी तुमरी कथा कहि तुमरी सेवा करी तुम पितार्थे मु कर्म करी। समय अच्छे आमे खाइबा कदली सेव खीरी भात डालमा चिकेन मटन मु जानी किते कथा कौन अच्छी। ठाकुर खाइबे गुड़ चीनी नकुली दाना पुणी सी आमर मुख्य आमे तांको मानुचे तांको पूजा करुचे सी आमर परिवार सबकिछि आमे तांको दबा कौन नकुली दाना एडिकी प्लेटेटे एवं चीनी टिके आज यदि किछि नाही दे गीतार लिखाई पत्रं पुष्पं फलं तोयं दे देले। तेणु ये मन बहुत चालाखी ये मन बहुत चतुर ये मन कृष्णावश ये मन बहुत बुद्धिमान ये मन तुमको एग्जाम्पल दे विभिन्न प्रकार कथा बुझे विभिन्न शास्त्र कथा कही समाज विभिन्न कथा गोटे आनी
तुमको असतरू सबुबले डाइवर्ट करदब करुची ना करू नहीं एग्जाम्पल केते थर ध्यान रे बसीच केते जप करूच केते पूजा पाठ करूच निज इनकम केते अंश तम इष्टक पई तमे खर्च करूच जहाँ को पूर्वजन्म संस्कार जहाँ को जो कर्म मिली से किसी कहबार ना किए डॉक्टर हो किए इंजीनियर हो किए टीचर हो किए ऑफिसर हो किए मांस हाणुच व्याध कथा कहते से पुणी एत बड़ हो पारा पुणी से व्याध को गुरु करने को जाइला जो पिलाटी 12 वर्ष तपस्या करके आसला ना बसीला बग झाड़ा फेरीदेला अरे अनेकला बग ध्वंस होगा रे मोर साधना की सीधी से कहला से गृहस्थ माँ पाक बहुत समय लगे कहले कहवा नहीं से कहले से व्याध को जाओ गुरु कर से सब कथा कहीद व्याध गीता गोटे अच्छी पढ़ले आप डिटेल जानवे तेणु जोटी जहाँ करूथा गीतार गोटे श्लोक कहि जहाँ करूथा कि जाए आसे ना पाप लगे ना तुम ईश्वर प्राप्ति हम भगवत दर्शन हम ये सहस्र दल कमल पाखक सहस्र पाखक तुम मन प्राण चलीज टेक्निक रे जीव विदाउट टेक्निक रे मध्य जीव महापुरुष मानकर जाइए रामकृष्णकर गला क्या बतई पारे ना श्री अरविंदर गला क्या बतई पारे ना रमण महर्षिंकर गला क्या बतई पारे ना बुझीपार तुलसीदास गला क्या बतई पारे ना ये आप आसबे बुले 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 शारदा ध्यान केन्द्र में पहुँची गले जब बाट जानते ताले बतईदेवे ये क्रियायोग कथा मुझे जमा कही ना पदेटे कहि क्रियायोग एभली टेक्निक गुरुदेव देइचंती एभली सिक्रेट टेक्निक अच्छी जे गुरुगत प्राण हुए जे गुरुमुख हुए ताको प्राप्ति हुए एवं से पाइब क्रियायोग ऑलवेज गिव यू मैथमेटिकल रिजल्ट 2 into 2 is equal to 4 एटा यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं चैलेंज करें ना तो से बाटटा जानी किंतु से बड़ी शिष्य से बड़ी साधक साधिका घोर अभाव वर्तमान टाइम रे कहीं ना समस्ते बहिर्मुखी के ईश्वर को खोजुना समस्ते अंतर्मुखी होगापाई चाहूना कारण अंतर्मुखी हेले कष्ट हम कष्ट सह्या पड़ो आखि बुझिले तुम मन कौन तुम बसईदब खोलदब बुझ खोलदब फोन आईला देखी पकड़ किए डाकिला ये करदब अरे अनेक थर आसिल अनेक थर गल अनेक थर संसार को उपभोग कले अनेक खाद्य खाइल अनेक लोक सहित संपर्क आम के फोन आणु ना से आड्रेस के जन पचारे बोली फोन आने तुम सुइच अफ कर आसु तो नुआ आसु कौन है तो सासे सुइच अफ कर फोपाड़ देव सकल संगम मन मारी निश्चल मते ध्यान करी तेबे तू देखिबु साक्षात आत्मार रूप दुष्टि मात्रे भगवान सगुण भगवान निर्गुण भगवान साकार भगवान निराकार सगुण रु भगवान निर्गुण को आसचंती लीला करिया पई लीला न कले आनंद नाई जेते ऊपर को उठिबे शून्य शून्य महाशून्य गुरु साधना जे तत्व गुरु साधना करी आग तुम पारब्ध को खंडन करिवार कौशल देवे तुम जो भीतर जो जन्म जन्मांतर संस्कार अच्छी से संस्कार केमती क्षय हम तार कौशल देवे तापरे गुरु तुमको देवे आनंद ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति तुम ब्रह्मानंद देवे तापरे गुरु कौन देवे शून्य अवस्था जी तत्व गुरु सद्गुरु दे पारे नहीं मंत्र गुरु दे पारे नहीं मंत्र जप कले फल अच्छी आपण अनेक विपद रूप उद्धार पाइबे मानसिक शांति मिलिबो किंतु आत्मदर्शन हम ना कोटा भूल नहीं पूर्व कही देह छाड़िया पर्यंत कहि सब ठीक कोटा भूल नहीं किंतु कहीं भूल नहीं ना सबू भगवान सृष्टि कर सबू ईश्वर सृष्टि आपण किए कथा कहू जार लोममूल कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान हो विज्ञान आदि अंत पाई नहीं
ତୁମେ କିଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନବ, ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ତୁମେ କିଏ, କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତେଣୁ ମନ ଇତି ଚତୁର, ଇତି ଚାଲାଖି, ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ, ତମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ବହିର୍ମୁଖୀ କରୁଛି, କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବେ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଧୂଢ଼ ହେ ମନ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ, କେବେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ। କେମିତି ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହେବ, ସ୍ଥିର ହେବ? କେମିତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବି? ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି? କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସନ ତୁ କନ୍ତୟେ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଚ ଗୁହେତ। ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ। କ'ଣ ବୈରାଗ୍ୟ? ନା ତୋର ଏଠାରେ ବିତରାଗ ଇତି ବୈରାଗ୍ୟ, ତୋର ଏଠାରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁ ରୁହ ସଂସାରରେ, ସବୁ କାମ କର, ତତେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ତମ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଚାଲିଯିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଗଲାଣି? ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ଏତେ କଥା କ'ଣ? ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥବୁ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। କ'ଣ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍? ନା ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଏଇଟା ବାବା କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଥିଓରି। କେମିତି ମୁଁ ମରିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ ସେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଯେ ଗୁରୁ ନ ହେଇଥିବ ଗଲା। ସେ ବୁଲେଇବ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ, ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବ। କେମିତି ମୁଁ ମରିବ? ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ କହିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଏକଦମ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଅର୍ଜୁନକୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ବୁଝେଇଲେ। ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ଯୋଗ ବିନା ଭାରତ ନାହିଁ, ଭାରତ ବିନା ଯୋଗ ନାହିଁ। ଭାରତ କହିବାଟା ଭୁଲ। ଯୋଗ ବିନା ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ବିନା ଯୋଗ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଟୁ ଜଏନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା। ବାପ ପୁଅ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ମିଳନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଲେ ଖାଇଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ୱିଦାଉଟ୍ ଯୋଗରେ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍। ତେଣୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମର ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗରୁ କେମିତି ନିତ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଜମା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ। 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। କହିଲେ ତୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବୁ, ତାହେଲେ ଅହଂ ତ୍ୱଂ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତତେ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ, ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରି ତତେ ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି। ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତା ମୁଁ କରିଦେବି। ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ନିର୍ବାଣ ହେଇ, ଯାହା ମୋକ୍ଷ ତାହା ହିଁ ନିର୍ବାଣ। ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କହୁଛେ ମୋକ୍ଷ, ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ନିର୍ବାଣ କହିଲେ, କିଏ ତାକୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କହିଲା। ତେଣୁ ତମକୁ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶିଖିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ତ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ ସାଧନା କାହିଁ? ପଦକେ ନିସ୍ତରୀ ମୁଁ ଏତେ ଭଜନ କାହିଁ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏତେ କଥା? କ'ଣ ସେ କଥା? ସର୍ବଧର୍ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶି ପାରିବୁ। ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଏବଂ ତ ଜାଣିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ସେ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହେବ। ଅବସ୍ଥା ଲାଭର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। କହିଲି ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଗୁରୁ ଆଗ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ,
तापर आनंद देवे तापर शून्य को नेबे तापर कोठिकी नेबे कहली आ मन नहीं आप महाशून्य को अरे शून्य पर महाशून्य नहीं अरे विज्ञान कहूनी शून्य पर महाशून्य नहीं अरे आकाश का शून्य नुह आकाश जे सृष्टि करिछि से कौन महाशून्य तुम्हें मैंने पाठ पढ़ीच भुवनेश्वर टाउन समस्त एजुकेटेड कहब ना शून्य पर महाशून्य नहीं पारे गुरु शून्य को आकाश विषय आम विज्ञान एत डेभलप कला कौन कह कथा तो विज्ञान एत डेभलप कला आकाश विषय किए कि जानिच आकाश विषय तार परिव्याप्ति कौट किए कहीपर कहीं किसी कहीपर सबु सही सृष्टिर स्रष्टा परमात्मा परम ब्रह्म ही जानती से जहाँ को जनाती सेतिक से जाने जदि तार अहंकार अज्ञानता थाए से कहे मु जानिली मु लिखिली मु कहली मु सब किसी आम एडी सत्य मूर्ख आम कि बही टई पड़ीनु आम गुरु जो उपदेश दे पालन करूँ ये बसिले मु भावुली बाबा के सुंदर कथा कहले केते परिमार्जित कथा कहले कथार टिके भूल भी धरी होने अरे आम एडी मूर्ख कौन कहबू मु बसिक ध्यान कली मुझे किति कथा भितर आसूची किए कहूचे से मुकंकर दिवाचलं पंगुलंघ्यगिरी जत्कृपा तम वंदे परमानंद माधव पुणी भागवतर पद मुजा कुई सदय ज्ञानता हृदय हृदय कईटा हृदय आम भितर अच्छी कईटा हृदय आम भितर अच्छी बाबा तत्वगुरु एक कथा जानती गोटे हृदय है सहस्रा गोटे हृदय है आज्ञा गोटे हृदय है बायोलोजिकल बॉडी रे हार्ट प्रथम स्पंदन आरंभ इठू तापर स्पंदन इठिक आसला क्रियाशील है तापर इठिक आसला छाड़ू हृदय को व्याख्या कले पुणी समय जीव सर्वधर्मान परितेज मामे शरण बज टिके कहीदेवी सबु धर्म धर्म तो गोटे पुणी सबु धर्म कौन ना जो तुम भितर 10टा इंद्रिय रहिले मन मिसिक 11 इंद्रिय सबू इंद्रियर धर्म को तू जदि त्याग करू ताले तो मन मो पाद पद्म आसिकी पहुँचब आखि चाहूची देखी केते देखिलानी से शांति आनंद पाइलानी कान केते कथा शुणिलानी संतुष्ट चर्म केते स्पर्श कले निज स्त्री की संतुष्ट जिह्वा केते खाइलानी ज्ञानेन्द्र कथा कहूँ संतुष्ट टिके अलणा पिता कटा फोपाड़ दब नाक केते गंध नेलानी संतुष्ट कर्मेन्द्र सेमती अच्छा कहीं संतुष्ट नुहति सबू इंद्र देखा बंद करूँ शुणा बंद करूँ कथा कहवा बंद करूँ उपभोग को बंद करूँ काम को बंद करूँ जीवा पाद चलुची ताकू भी बंद कर भात काम कर बंद कर देखुना बुद्धदेव कौन कले घर छाड़ी पलि आसते चारिटा सिनेरी देखिले अरे ये कौन शब ये कौन शब बंद करदे ये कौन शब कौन हुए से देखी नदेले कि ना जात देखी जानी जे वैराग्यवान हम ये छाड़ी पलैब जंगल को तपस्या कर ना ये मले मनुष्य एमती हो इन्हें कौन कोकेरे बंधाई जाए 6 खंडी काट दौड़े ना हाँ ना अरे मोर दिन ये अवस्था हम ये आसूची हम कौन आसूची हम कौन अरे सन्यासी देखिले केते ज्योतिर्मय केते आनंदमय केते प्रेममय हसुची अरे ये किए ना ये सन्यासी कौन एमती बुझेदेले से राति नवविवाहिता स्त्री पुओटे होती सुंदर पुओटे बाप माँ राज्य पुणी राजपुत्र से कि ऐश भितर कि विलास व्यसन भितर थे दि लाइट ऑफ एशिया सर्वश्रेष्ठ त्याग वैराग्यवान पुरुष होती बुद्धदेव से छाड़ी अश्वरे बसी कहले अश्व रही चल चलले जंगल को देखिले गोटे सुना मुदी हाथ में पिंधि अरे ये सुना मुदीटा ये कामिनी कांचन मध्य मिठा जुआरे कली रोची ना पर गीत को मागि नहीं
ସୁନା ମୁଦିଟା ଦେଇଦେଲେ। ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି ପରମବିନ୍ଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏ ଦୁଃଖ କେମିତି ଯିବ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଆସୁ, ତୁମେ ସଚେତନ ହୁଅ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସମୟ ବାହାର କର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଏ ଭଗବାନ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଜାଣିଛି, ହେଇଛି, ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ, କରିଦେଇପାରିବ, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ। ବାସ୍, ସାଧନା ଗୁପ୍ତ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଯେମିତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଜି କ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ବୁଢ଼ା। ମୋ ବି ବାଳ ଦାଢ଼ି ପାଚିରେ। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ କେମିତି ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମକୁ ଆସିଲେ। ବାବା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଦାଢ଼ି ବାଳ ପାଚି ଯାଇଛି? କହିଲେ ହଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମନଟା ତ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହଉନି। ଏ ମନ ସଦା ବାଳୁତ ଯୁବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଦିନ ଯେତେ ଏଜ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେତେ କରପସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ବିଷୟାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେ କାମାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହାର ଏଜ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କର। ମୋ କଥାରେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ୟୁ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍। ଆମ କଥାରେ ଫସି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ମନ ସେତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତାରେ ସେତେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଘର କରି, ଏଇ ମାଇକ୍ ମେସିନ୍, ଘଣ୍ଟା, ଫ୍ୟାନ୍, ପୁଣି ଏସି ଲାଗିବ, କେତେ କଥା କରିଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିନେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଲିଥିଲେ, କଥା ରହିଗଲା। କହିଲେ ବୋଲିଲୁ ନା, ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ, ସଂସାର ବିଦେଶେ ବିଦେଶୀର ବେଶେ, ଭମ କିମ୍ବା ଅକାରଣେ, ବିଷୟ ପଞ୍ଚକ ଅବାଭୂତ ଗଣ, ସବୁତର ପର କେ ନୁହେଁ ଆତ୍ମନ, ପର ପ୍ରେମେ କିମ୍ବା ହୋଇ ଅଚେତନ, ଭୁଲିଛ ଆପଣା ଜନେ, ପର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ନା। ଲଭ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଅଲଗା ଲୋକ ଭଲ ପାଇଲେଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛେ? ନା ଆମର ଦେହବୋଧ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇକନେସ୍, ଦେହବୋଧ। ଆମ ଲାଇକନେସ୍ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ବୋଧରେ ଆମର ଭଲ ପାଇବାର ନା। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ତୁମର ଉଚିତ କର୍ମ ଏଠି କ'ଣ। ବେଦକୁ ପଢ଼ି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ପଢ଼ି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ PhD କରି ଏଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ପ୍ରଫେସର ହେବି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ, ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ, ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ। ତେଣୁ କେମିତି ମୋର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତିଳକ ଚିତା କାଟନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାଢ଼ି ବାଳ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯାଇନାହିଁ, ପାଦମେକଂ ନା ଗଚ୍ଛତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଡଙ୍ଗାରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଯଦି ଆହୁଲା ମରାଯାଏ, ସାରା ରାତି, ସାରା ଦିନ, ସାରା ଜୀବନ, ଏମିତି ଯଦି 50 ବର୍ଷ କରାଯାଏ, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ? ଡଙ୍ଗା କେବେ ଚାଲିବ
ନାଇଁ ଅର୍ଥ ମନରୁ ବାସନା କାମନା ନ ଯାଇ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ ତାର ଫଳ କିଛି ଫଳିବ, କିଛି ବିଭୂତି ଆସିବ, କିଛି ସିଦ୍ଧି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ, ଆରେ ଗାଳି ଦେଲେ ସହୁ ଗର୍ବ ନ ସହୁ କ୍ଷଣିକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସହିବି। ଗୀତାରେ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ଆନନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ହେବ? ଖାଲି କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଲୋକ ରହିବେ, ସଗୁଣ ଉପାସକ ଲୋକ ରହିବେ, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଲୋକ ରହିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଲୋକ ରହିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ନ ପୂଜିବା ଲୋକ ବି ରହିବେ। ସବୁ ଠିକ୍, ସବୁ ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଶିଲଟା ଖଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ନା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଡ଼େଇଥିଲେ ନା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜି PhD କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଭୁଲ? ସେ ଶିଲଟା ଖଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସଢ଼େଇରେ ବାଲିରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ, ବୟସ ହେଲା ପରେ ସେ ସଢ଼େଇକି ଫୋଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଫୋଡ଼ି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ସୁଖ ଟିକେ ମିଳୁନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା? ସେ କ'ଣ ଭୁଲ? ସବୁ ଏଠି ଠିକ୍। ସମୟ ଆସିଲେ ସାଧକ ସାଧିକା ସେ ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଲେ ମନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣକୁ ପଳେଇବେ। ସବୁର ପରିପୋକ ଆଉ ଗୋଟେ, ସବୁର ପରିପୋକ ଆଉ ଗୋଟେ, ସବୁର ପରିପୋକ ଆଉ ଗୋଟେ। ସପ୍ତମ ସଇଲେ ଅଷ୍ଟମ ହେବ, ଅଷ୍ଟମ ସଇଲେ ନବମ ହେବ, ନବମ ସଇଲେ ଦଶମ ହେବ। ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ମୋର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ରିଏଲାଇଜ୍ଡ ସୋଲ୍, ତା ପାଖରେ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏଡ଼େ ଦୟାମୟ, ଏଡ଼େ ପ୍ରେମମୟ, ଏଡ଼େ କରୁଣାମୟ, ଏଡ଼େ ଆନନ୍ଦମୟ, ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ପାଳିଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ ବିଶାଳ ସଂସାର। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ। କେତେ ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପ, ଆକାଶ, ବୃକ୍ଷ ଲତା, ଝରଣା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନି ଆର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ସେ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଥିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଦେହବୋଧ। ୟୁର ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତମ ଦେହବୋଧଟା ହେଉଛି ତମର ଘୋର ଶତ୍ରୁ। ଦେହବୋଧରୁ ସବୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୋତେ କହିଲା, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ମୋତେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା, ମୋତେ ଜୋତାମାଳ ଦେଲା। କି ନର୍କ! ମନ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ, ହାଲକା ହାଲକା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ନାମ ହୁଏ, ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହୁଛି, ଚୁପଚାପ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଖି ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବେନି। ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥବ, ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, କିଛି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ଆଦି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ପ୍ରକୃତିଗଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ହେବେ ସାତ୍ଵିକ କଥା, ଅଲଗା କଥା ଆପଣ କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ବାପାରେ ବାପ, ହଉ ଆମର ଆୟୁଷ ଥାଉ, ବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରଶ୍ମିମାଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏସି ଲଗାଇଦେବେ ଆଉ ଗରମ ହବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପେଟେ ଖାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଦିନ କାଟି ହସି ହସି ତ ଯିବା, କାନ୍ଦିକି କାହିଁକି ଯିବା, ଦୁଃଖ କରିକି କାହିଁକି ଯିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାହିଁକି ଯିବା। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବ
दुख पलैब कौटी से कहते गीतार गोटे श्लोक स्वल्पमपस्य धर्म सतायते महत भयात सामान टिके धर्म व्यक्ति को महत भयरु रक्षा करे। आ गोटे श्लोक कहते गीता मुड़ा द्वितीय अध्याय आ गोटे श्लोक कहते नवम अध्यायर 22 श्लोक कौन कहते अन्य चिंतन मांग जना रजुपासन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम व्यायाम अन्य कार शरण न नहीं मोर शरण निए तार समस्त दायित्व मुई बहन करे। गीता पंडा का छाड़ू पलैला सबू कला ता स्त्री देखिला आईला गीता पंडा आश्चर्य है कहला अरे तू कौन तांकू देलु ना कौन थेला जे मु देवी माटी पात्र देला पानी टिके देइथिली ना देलु से पात्र टिके पानी लागितला सी पीला कहला आहा मो जीवन धन्य भगवान कर चरणामृत मु पान करिछि। भक्ति जोर कथा कईटा चली ज्ञान भक्तिर कथा बहु आनंद बहुत प्रीति खाली ज्ञान कहले भल लगे ना खाली भक्ति कहले भल लगे ना ज्ञान वाला शुष्क हो प्रीति आसब ना भाव आसब ना क्या देखिले मु तो ब्रह्म किंतु क्रियायोग अभ्यास कले अहं ब्रह्मास्मि आसब ना अयात्मा ब्रह्म आसब ना भजन बोलिए तत्वमसी आसब हाँ बोला हे ना गोटे दुटा बोली तत्वमसी आसब ना आसब कौन न सर्वखलिदं ब्रह्म सर्वखलिदं ब्रह्म मु ब्रह्म समस्ते ब्रह्म जे कौच मु ब्रह्म आउ के ब्रह्म नुहे से राक्षस समस्ते नारायण ईश्वर सर्वभूतानां सबुरी भितर ईश्वर विद्यमान। तेणु ये रियलाइजेशन कि ये थियोरी आमर प्रैक्टिकल केमिति हबो आमर मानसिक स्तर रे अवस्था केमिति हबो आमे से प्रयास करिबा चेष्टा करिबा साधना करिबा एवं साधना सबु समय करियब तत्वगुरु से कथा ही बतई देबे। 3 मिनिट गोटे कथा कहबी करिवे तापर बाबा दीटा भजन गाई देबे जिबा जाऊ दिन जाए दुखे सुखी राति जाए निदरे मन न रहे प्रभु तब चरणार बिंदर किछि नले तो सुनिले ताका कथा गोटे आनंद मिलिला कौन अछि से अवस्था को दिन आम जा ना निश्चिंत जा ना आमर से विश्वासटा दरकार। ये तुलसी गचरे भूल कहली तेंतुली गचर जी पत्र अच्छी से पत्र झड़िले तू जाई अरे मु तो पाइबी आ कौन तेन बाबा जो कथा कहले तुम्हें विश्वास रख निश्चिंत से आमको दर्शन देवे कहीं आमे तांकर पुओटी से आमर बापाटी यही हकदार आम भितर रहू कहीं से दर्शन न देवे। डाक देखी मन डाकार मदन केमन सामा थाकते पारे केमन काली थाकते पारे मन जदि एकांत है से केमती कंसेंट्रेशन आसीबो केमती आमर मन निरोध हब एकाग्र पर निरोध तार टेक्निक अच्छी से टेक्निक गुरु ही बतई देवे। बाहर एमती ब्रह्मज्ञान चर्चा हवाटा उचित नुहे कि ठीक नुहे कहले हम जे 3टा टेक्निक मु समस्त को शिखेदेवी कले आप समस्ते शांति पाइबे। देखा नियो न नियो किसी जाए आसेनि 1 टेक्निक सब सीधा बसापी चेष्टा करेंगे। आप देखो एत समय बाबा बसचु आम बंका देखी स्पाइन स्ट्रेट साइंटिफिक गीता पढ़ भागवत पढ़ उपनिषद पढ़ वेद पढ़ सबुज लिखाई मेरुदंड को समान रख बैलेंस माइंड हम आखि बंद कर आखि मेला कले मन बहिर्मुखी हुए मैक्सिमम टाइम तुम आखि बंद करने चेष्टा कर क्लोज योर आईज ऑलवेज। आउ गोटे टेक्निक हूँ टंग रोल डाउन जुहटा को उल्टे ऊपर तलू कर लगेब समस्ते करें देखी तो अदेखी तो किसी ना। आउ गोटे कौन कर मानसिक गोटे मंत्र जप कर से मंत्रटी हूँ जोटी गीतार लेखा अच्छी भागवत लेखा अच्छी उपनिषद लेखा अच्छी वेदर लेखा अच्छी वेदांतर लेखा अच्छे श्रद्धानंद बाबा कहना कौन से ओम अमित्याक्षरं ब्रह्म बाहन मामनुस्म ओंकार ओंकार प्रवन तोड़ब हृदय कमल उपनिषद लिखाई ओम रु सब सृष्टि जदि ओंटा है बीज जदि मंत्र ओम नहीं निष्फल से मंत्र किसी रेजल्ट मिलना ना जिते मंजी पद ता भर बीज नथिले से गछ हम तेणु ओम जप कर
किछि समय जप कला पर मानसिक आज्ञा चक्र को दुई भ्रुर मध्यस्थल को दृष्टि दब तापरे निज श्वास प्रश्वास रे मन रखिब देखिब जाउची एवं आसुची जहा द्वारा आपण सब किछि करूचंते ताको मन रखिबे एवं से श्वास प्रश्वास रे मन रखु रखु गोटे शब्द शुभिब सोहं स स कई जाउची हं हं कई आसुची से शब्द रे मन रखु 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 आपण श्वासर क्षीण अवस्था आसब मन शून्य हम ता परवर्ती अवस्था रे गुरु बतैबे एतिक जानतु आमे टिके 3-5 मिनट बसिबा समस्ते 3 थर ओंकार जप करिबा ओ समस्ते जगन्नाथ को जगतर नाथ जगन्नाथ को गुरु को स्मरण करी भूमि रे मुंड लगे गोटे प्रणाम करंतु उठी बसंतु शांत ही आखि बंद कर दिंतु ज्ञान मुद्रा रे बसी जातु दुई बुर्धांगुली तर्जुन छंदी हाथ पर रखी दिंतु भूर भुव मध्य प्राण प्रेमिक भकत त्रिकुटे देखे नयन पुराई अभिराम परमहंस कलम कले तेणु से आज्ञा चक्र रे मन को रखंतु दुई भ्रूर मध्यस्थल रे मन भूल ना हो अछूत लिखुंट चाह त्रिकुट संधि की त्रिकुट संधि रे निराकार विजे लय लगाओ तही की सेठी मन को रखंतु जिते पारिबे मन को रखिबे भितर को जीवे साधनार धर्म मन जीव आपण आनिमे 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 ताही साधना आउ किछि नै बास तापरे श्वास प्रश्वास टे मन रखु ब्रेथ इज लाइफ जोगो मीन्स कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ बाई मन हो बसी हंस को खेला हंस उड़ी गले बुड़ीब भेला से श्वास प्रश्वास मन रखु जितेबले श्वास बाहरी जीव छुईबे नहीं तोते बोलिबे मढ़ा छखंडी काठ बो तो पाई लोड़ा छार देह को मन करिचु सज छंद कपट तेजिन गोविंद भज सब सब कई माँ डाकिबे नहीं कई बापा डाकिबे नहीं कई स्वामी डाकिबे नहीं कई माई डाकिबे नहीं कई जेज डाकिबे नहीं कई अजा डाकिबे नहीं अरे घरे सब पड़ी शीघ्र को बाहर कर शीघ्र बाहर कर आगे पड़ शमशान चल तेणु से श्वास प्रश्वास मन रखु से श्वास प्रश्वास भगवान नौचंती भगवान छाड़ुचंती आपण नियंतु आपण छाड़ंतु भगवान को विश्राम मिलिबो मो गुरुदेव कहते से आपणकर समस्त काम करदेवे बहुत समय घरे बसिकी देखिए जीवारे मन रखिबे आसबारे मन रखिबे जीवारे मन रखिबे आसबारे मन रखिबे एवं किछि मन स्थिर हो गले से आपण सही अजपा सोहं आपण श्रवण करि पारिबे 21 सहस्र जपुअछि परमहंस से भजने मन मज बाहर भजन को तेज एटा हूँ ब्रह्म भजन ब्रह्म मुहूर्त चिंती ब्रह्म गुरु ब्रह्म मंत्र कर भजन ब्रह्मंश जीव तु से ऐक्य भाव ब्रह्म भावी हुओ चेतन ब्रह्मर नथाए जन्म मरण ब्रह्म सर्वठारे परिपूर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
ହୀନ ଘଟେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି, ଚେତନାଟା ରଖିବେ। ରଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଆସିବ, ମିଳନ ହେଇଯିବେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନରୁ ସମସ୍ତ ବାସନା କାମନାକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଭୁବନ ମାୟାରେ ମୋତେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶରଣାଗତି, ଶରଣାଗତି। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ କଥା ରଖିଲୁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୁଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।